البرنامج قبل ما نبداو هو على الشكل التالي. اولا غتكون فيها كلمات رسميه كما قلت، الكلمه ديال السيد رئيس الجماعه الترابيه ديال القصر الكبير، من بعد منه الى حضر السيد باشا مدينه القصر الكبير كذلك، ومن بعد غتكون الكلمه ديال السيد رئيس جمعيه بسمه للادماج الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه، ومن بعد غتكون الكلمه ديال السيده سميه بلاج اللي هي رئيسه جمعيه التنميه المستدامه والسياحه. ومن بعد غتكون الكلمه ديال السيد رئيس جامعه الجامع بالقصر الكبير، والكلمه ديال السيد رئيس اللجنه ديال تكافؤ الفرص ومقاربه النوع الاجتماعي. سي لو بريزيدون دو لا كوليكتيفيتي دو القصر الكبير. لا لا باس بخير. السلام عليكم. السلام عليكم. كما سبق الذكر، بداية غتكون الكلمة كنرحبوا بالسيد رئيس الجماعة الترابية القصر الكبير، وكنشكروا على المجهودات اللي كيبذلها من أجل الارتقاء بالثقافة والعلوم في القصر الكبير. الكلمة الأولى غتكون له السيد محمد السيمور رئيس الجماعة الترابية ديال القصر الكبير. تفضل السيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا الأخوة والأخوات الضيوف الكرام على هذه الاستجابة لهذه الدعوة إلى الجمعية ديال القصر الكبير على هذا اللقاء. شكرا الإخوان النخبة القصرية السعد الملك والإخوان على هذا الاهتمام، وهذا هو المنتج اللي عندنا في القصر الكبير. الدكتورة مدام سي حامد بن عزوز، الشاب اللي أعطى ربيعة اللي أعطى واحد القيمة إضافية للمغرب خاصة قصر الكبير. بطبيعة الحال نفتخر بهذا الشاب اللي أعطانا واحد قيمة إضافية في الإشعاع ديال هذا المجال الطبي، والمغاربة كلهم كيختلفوا لأنه الافتخار ديالهم والاعتزاز ديالهم بهذا الشباب اللي هما في هذا المستوى. وإحنا كجماعة ترابية ما علينا إلا المواكبة وتتبع معكم وتوفر ما استطعنا. استسمح على الفضاء ربما شوية، ما عرفتش كيفاش ما عملتوش في حنا ماشي منظمين، حنا مسهلين، ما عرفتش علاش، لأن خاص يكون اللقاء مريح ويكون الإخوان كل شيء كيشوف بعض يكون واحد. وإحنا جد سعداء بهذه اللقاءات بحال هذه اللي كتزيد تعطينا وتشجعنا باش نزيدوا المساعده من اجل توفير الظروف المناسبه لهذه النخبه المثقفه في مدينه قصر الكبير. ما بقاش ايام معدوده غتولي فضاءات متوفره. مثلا كل يوم عندنا اشكال، كل يوم غدا كاين 4 الانشطه. والبارح قلت وعطيت تعليمات اليوم، قلت لهم غدا ويوم الاحد ما تعطيو حتى شي نشاط، لان غادي يكون واحد المكسب او واحد العرس اللي عندنا كرنفال مدينه قصر الكبير محشومه. هذا العرس وهذا العرض كاين في الشارع، كاين وزير، كاين عامل اقليم، وحنا دايرين انشطه اخرى في اماكن اخرى. نعم حنا ما عادش تعدد هذا التنوع، ولكن عندنا واحد العرس اللي هو نوع خاص، خصنا يكون كيف بعد الجامع باش يمكننا نزيدو ندفعوا في الامور ديالو والنجاح ديالو. للاسف ما عرفتش انا واش مع عندهم اخبار بعد الاخوان ديال الجمعيه ديال محمد سيد ويسلم ديال الرياضه لغيت النشاط، ولكن طلبت باش يشاركوا في هذا العرس ان شاء الله الرحمن الرحيم. كاين واحد العدد ديال الانشطه اخرى. حنا اليوم غدا عندنا عاوتاني ديال الممرضين، يعني شوف هذا اللقاء اذا هذه الحمد لله هذه بوادر ومؤشرات الخير في هذا المجال الثقافي كما قلنا. حتى لا اوتيل الجديد كان نواب الجميع، وحنا دابا دايرين بدانا في هذا الشيء. وكما قلت تقريبا غادي تكون فضاءات اخرى، لان غادي تبدا تبنى الجامعه
وغادي يولوا عندنا 3 مدرجات مفتوحين في الوجد المثقفون المدينه. غادي يكون اللي بغى يعمل شي نشاط مرحبا به. 3 مدرجات اللي عندنا تما في ديك النواة غادي يكونوا مفتوحين. وعاد دابا غادي دار الثقافه اخرى بحال هذه غتبنى قدام منصور الذهبي، والمركب الثقافي غادي يتبنى هنا قدام عيشون. اذا ما يبقاش عندنا مشكل. هذا سمحوا لنا حتى توفرنا الفضاءات. وشكرا لجميع التوكيلات. كنشكر السيد محمد سيمو رئيس الجماعه الترابيه بقصر الكبير. والان الكلمه كان السيد باشا المدينه ما تواجدش معنا. كلمه السيد رئيس جمعيه بسمه. ملاحظه رئيسه لو بريزيدون، ما ديرش لا بريزيدون. ملاحظه من فضلكم الا كان ممكن عندكم ديروا اون سيلونسيو البورطابل ديالكم. تفضل يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا قبل كل شيء كنرحب بالحضور الكريم، وكنرحب كثر بالضيوف اللي جاونا من السفر وتخبطوا عناء السفر، وكنقول لهم سويو لو بيانفوني مدينه على فيل كثر الكبير. احنا بمناسبه اليوم العالمي للصحه ارتأت كل من جمعيه بسمه لادماج المعاقين والجمعيه الجامعه للجميع جمعيه سميه أبلاج انها تقوم بواحد النشاط بواحد مائده مستديره اللي عاد تتكلم على الامراض المستعصيه والتعايش مع المرض. يعني كيفاش كيكون الانسان عنده مرض مستعصي او لا مزمن وكيعيش معاه واحد المده ويتعايش معاه وكيعمل المسائل ديالها من كل شيء. كنشكر من بعد الترحيب كنشكر كل الشكر لرئيس المجلس البلدي اللي كيفتح لنا يدو وما عمرنا اتجهنا له او قلنا له واخا كيكون عنده اكراه. انا البارح حسيت بان عنده اكراه بزاف، ولكن رغم ذلك عطاني الوقت وعمل معايا وهضر معايا وكمل معايا رغم انه البارح انا شفتو كان مضغوط بزاف. وكنرحب بالاستاذه لطيفه القندوسي لان هي اللي كان عندها الفضل اللي عرفتني بجمعيه فيزيون مونديال دو لا سونتي، وعرفتني بالاخت عبيزه اللي هي عضوه في الجمعيه، والاخ ربيع والاستاذ كلي مسيو كلي. وكنرحب من جديد وكنشكر الاستاذه ربيعه بنت الكسر الكبير وافتخر بها ثم افتخر بها. والله يرحم الاخت ديالها راه كانت الصديقه ديالي بزاف، وكنفتخر اكثر بالزوج ديالها لان راه عمل واحد الاشعاع لهذه المدينه ديال الكسر الكبير بالمشروع اللي قدم واللي نجح فيه في المرض اللي هو كان متخصص في القرايه ديالو. كنشكر الحضور الكريم، كنشكر الهيئه ديال المساواه وتكافؤ الفرص لان حتى هي كان عندها يد معنا في الدعم ديالنا، دعمتنا ووقفوا معنا حتى هما. والرئيس اعتذر بان اليوم كان عندهم واحد في العريش واحد اللقاء كبير وتعذر عليه الحضور. كنرحب بالنائب الرئيس السي حسن والسلام والسد كالي هو ما نسيتو اعتذر انني نسيت المدينه كريم حتى هو راه من المدينه كنعرفوا تبارك الله عليهم. وشكرا لانه هو اللي يدير لنا هذه المائده المستديره. بالنسبه للسي الرئيس قال لك بان القاعه صغيره، حنا عندنا مائده مستديره وكنا نديروا في القاعه الفوق، ولكن التقينا ان ما كاينه كنا نديروها في دار هذا في مقاطعه الرابعه الفوق عندكم، ولكن خدينا ان ربما ما كايناش فيها البيولوجيات وكنا نديروها لا احسن. السلام. الكلمة للسيدة رئيسة جمعية سمية بلاج للتنمية المستدامة والسياحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، السيد رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة الناس، السادة والسيدات ممثلي وممثلات المجتمع المدني، سيداتي وأنساتي وسادتي.
يسعدني بصفة رئيسة جمعية سمية بلاج للتنمية المستدامة والسياحة أن أتقدم بأحر التشكرات للحاضرات والحاضرين هنا من أجل دعم من سهروا على تنظيم هذه التظاهرة الثقافية الصحية بمناسبة اليوم العالمي للصحة. كما أغتنم فرصة لتقديم الجمعية وأهدافها. بالفعل جمعية سمية بلاج للتنمية المستدامة والسياحة هي منظمة غير حكومية ومدنية تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 17 المسطرة في أجندة 2030 للأمم المتحدة. هي شريك المنظمة فيزيون مونديال دو لا سانتي بفرنسا الاجتماعية البيئية لجهة وعضو في شبكة المناخ ديال البيئة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وعضو كذلك بالائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة ANCDD. إن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة الثقافية الصحية على شكل قافلة تحسيسية هو إخبار الساكنة بشمال المغرب التعامل مع الأمراض غير المعدية والأمراض المزمنة وخطورة الإدمان على التدخين وتناول المشروبات الكحولية والمخدرات على صحة المدمنين وغير المدمنين. تقديم شروحات للساكنة حول نوعية تلك الأمراض وتصنيفها بأنها غير معدية ويمكن التعايش معها بين أفراد المجتمع ككل. إخبار الساكنة بأن جمعية سمية بلاج للتنمية المستدامة والسياحة مستعدة لتقديم المساعدات عبر شركائها بالداخل والخارج لبعض المصابين بتلك الأمراض باستقبالهم وتقديمهم النصائح لهم وكيفية التعايش مع المرض المزمن وتقديم الأدوية وطرق العلاج عبر تلك الشركاء. وفي الأخير أتمنى لتلك المائدة المستديرة كل النجاح، وشكرا للسادة الأساتذة والدكاترة وهيئات المجتمع المدني المتدخلين. كما أشكر مرة أخرى السيد محمد السيمو رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير على دعمه لنا وللمجتمع المدني ولوطنه المغرب الحبيب. شكرا سيدتي. والآن الكلمة لممثل جمعية الجامعة للجميع بمدينة القصر الكبير، وليتفضل. تفضل أنور. بسم الله الرحمن الرحيم. أول نسمح الكلمة ديالي بالفرنسية. Monsieur le Président du Conseil municipal, Mesdames, Messieurs, les représentants des associations de la société civile, je voudrais, au nom de l'Université pour tous, vous remercier d'avoir bien voulu honorer de votre présence cette table ronde consacrée aux maladies débilitantes, maladies chroniques ou incurables, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Ce remerciement s'adresse en premier lieu au professeur Madame Rabia Bouel, qui, malgré un calendrier de travail très chargé, a accepté d'être parmi nous et pour son engagement à la propagation du savoir. Mes remerciements s'adressent également à tous nos invités, M. Saïd Doukali, M. Dr Batu Oulandia, Mme Khadija Abizian et aussi M. le Président de la Commission de l'égalité des chances et approche le genre social. À chacun, je voudrais exprimer la reconnaissance de l'université pour tous et de manière plus large, celle des acteurs qui ont tiré profit de votre expertise. La santé occupe une place très particulière dans le débat public. D'un côté, il s'agit d'une des priorités de notre société. De nombreuses études placent en effet la santé parmi les toutes premières préoccupations. Et parmi les maladies qui ont un impact sur notre vie, les maladies débilitantes ou maladies incurables. Par exemple, Parkinson, qui sont le sujet de notre thème. Cet ronde a pour but pour les faire connaître au grand public et propager le savoir. C'est la raison pour laquelle l'Université pour tous a été créée et qui emploie un effort considérable pour ce but. Et à cette occasion, je remercie tous les membres de l'Université pour tous et tout particulièrement M. Rachid Jilouli et Driss Haïda qui n'est pas présent avec nous et Zakia Sali, et je vous remercie de votre attention.
شكرا سي انور. الكلمه الان للسيد رئيس لجنه تكافؤ الفرص ومقاربه النوع الاجتماعي. باسم هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع جماعة القصر الكبير كنرحب بالجميع. وكيف ما كتعرفوا هيئة المساواة هي جزء من مكونات المجلس، وبمناسبة اليوم العالمي للصحة هي الصحة كتدخل في صلب الاهتمامات ديالنا. والندوة والمائدة المستديرة اليوم هي حول الأمراض المستعصية وحول سبل النقاش ديالها وسبل العلاج. بالتالي حنا كنرحبوا بالاساتذه الكرام وكنرحبوا بالشركاء ديالنا لا من جمعيه بسمه ولا جمعيه سميه بلاج ولا جمعيه الجامعه للجميع، وكنتمناو اننا نخرجوا باهتمامات ونخرجوا بتوصيات اللي نقدروا نفعلوها على المستوى المحلي. وشكرا. بعد تقديم الكلمات الرسميه والكلمات الهيئات الممثله في هذا النشاط، غادي سنمر الى الجزء الثاني من هذا النشاط اللي هو المائده المستديره. المائده المستديره تتضمن ثلاثه ديال العروض اساسيه. عرض اولي سيقوم به اللي كان مقرر ان يقوم به السيد باتو اولامبا، سيمثله السيد نجي اتكوا. وكذلك كاين العرض الثاني اللي هو تقدمه السيده خديجه عبيزان، والعرض الثالث اللي تقدمه السيده ربيعه بوعلي. ومن بعد معنا واحد تيمونياج دونك شهاده اللي غيقدم لنا السي ربيع دريوش حول الحاله المرضيه ديال الامراض المستعصيه اللي كيعاني منها يوميا. دونك غنبداو بالعرض الاول. Donc, dans ce cas, moi, je serais obligé de parler français parce que M. Nguy et toi, et en principe, c'est M. Batu Olamba qui devrait nous présenter la thématique, les conséquences du tabagisme sur la santé des fumeurs et des non-fumeurs passifs de la population marocaine. Donc, M. Guy Etoua est un administrateur de l'ONG Vision mondiale de la santé. Il est président de la Vision mondiale de la santé du Gabon. Il représente à ce titre M. le docteur, comme je viens de dire, qui avait des empêchements à cause des raisons administratives. Donc, je donnerai la parole à M. Guy Etoua. Donc, l'horaire qui sera fixé pour cette présentation, 15 minutes. Donc, pour rester dans le respect du temps, je prendrai la chrono. D'accord. Merci. Nous avons toujours l'habitude, pour que tout le monde essaie de nous voir, qui nous parle, de se mettre debout. C'est notre habitude. Et je suis émerveillé par la réception. Je vous dirais principalement au nom de VIMS, qui est Vision mondiale de la santé. Nos sincères remerciements au président du conseil de cette ville qui a une histoire. Cette ville a une grande histoire. Nous n'allons pas nous étendre là-dessus, compte tenu un peu du temps qui nous a imparti. Merci beaucoup. Et j'étais aussi surpris de rencontrer l'éminent professeur, Madame Rabia, qui est une dame du terroir. Et ce n'est pas facile de trouver une dame du terroir qui va jusqu'à ce niveau, à ce niveau d'études. Et c'est un encouragement pour les jeunes de cette région de faire comme elle. C'est un exemple. Pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, la vision mondiale, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'occupe de la santé de la population dans le monde. C'est une société civile et qui a des missions déterminées par l'Organisation mondiale de la santé. J'aurais pu commencer par moi-même. Je travaille à l'ONU à Genève. Je suis résident. Et j'ai voulu faire moi-même la médecine. Malheureusement, en passant le concours, c'est les télécommunications, les technologies de l'information et de la communication qui m'a appelé le premier. Et sans pourtant laisser cette branche que j'aime beaucoup,
j'ai plutôt encouragé mon fils qui m'a accompagné de faire les études dans la santé. Et ce qui est curieux, c'est qu'il se retrouve à Tétouan ici, au Maroc, pour faire ses études chez ses parents, Drouiche et Madame Latifa. Bon, il y a une étude que l'OMS a recommandée à VIMS sur le tabagisme au niveau du Maroc. Ça n'a pas été publié pour le moment, mais on pourra le retrouver dans le site de VIMS. Et je crois qu'au niveau de le prochain événement de l'OMS, ce serait dit. J'aurais souhaité, malheureusement, c'est un handicap, parler en arabe. On aurait pu écouter parce que c'est un véhicule de communication pour tout le monde. J'espère que ceux qui comprennent le français pourront interpréter, dire un peu aux autres pour qu'on essaye de comprendre. Parce que le tabac en lui-même engendre plusieurs maladies qu'on va accuser ici et là. Et pourtant, ça vient réellement du tabac. Donc une étude a été faite et en Afrique, malheureusement, il s'est avéré que le nombre de fumeurs est excessif au niveau du Maroc. Et donc ça devient carrément, on peut dire, entre guillemets, une épidémie. Parce qu'arriver dans ce cas de figure, ça va avoir de l'impact sur la jeunesse et ça va entraîner certaines choses. Le début du tabac, c'est depuis des siècles qu'on a eu cette feuille que l'on fume. Avant, quand Christophe Colomb a fait un peu son exploration dans les différents continents, il est arrivé donc en Amérique. Et de là-bas, il a trouvé une population indigène qui prenait une feuille pour pouvoir soigner certaines maladies ou pouvoir voir comment traiter certaines maladies. Et il était très intéressé. Et c'est comme cela, lui, il a amené ça un peu en Europe. Certains ont eu à planter cela. Et puis l'ambassadeur Jean Nicot de France au Portugal a amené cela et il a donné ça à certains membres de la haute classe qui ont commencé à fumer ça pour le plaisir. Et ensuite maintenant pour soigner, pour essayer d'oublier certaines choses. Donc ils ont trouvé qu'il y avait un effet en fumant de la cigarette pour oublier certains problèmes et ainsi de suite. Et de là, ça s'est agrandi au niveau de la population. Et quand l'État a vu cela, ils se sont dit, mais tiens, on peut utiliser ça, et si les gens prennent, consomment, on peut prendre de l'impôt, faire de l'impôt sur le tabac. Et ils ont commencé donc à prendre des impôts sur ceux qui vendaient ou cultivaient le tabac. Et ça a commencé comme ça a fait de l'argent et les gens ont commencé à dire, mais tiens, ça produit de l'argent et les grandes sociétés ont pris ça en main pour produire beaucoup et vendre cela. Et voilà là où commence le problème. Et quand ils ont inventé maintenant la cigarette et autres, dans le produit du tabac lui-même, au début, on a trouvé certaines substances qui n'étaient pas aussi mauvaises que ça. Mais par contre, l'abus de fumer ces feuilles entraînait une certaine addiction. Et eux, les gens qui ont eu des sociétés, je parle en français facile, pour que tout le monde puisse comprendre un tout petit peu. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le thème technique. Je ne suis pas du métier. C'est madame le professeur qui connaît ça mieux que moi. Je ne suis qu'un administrateur. Et que nous avons travaillé ensemble sur cette étude-là, du cas du Maroc. Alors, dans la cigarette qu'on produit, là-dedans, on traite la feuille.
En traitant la feuille, il y a des substances pour traiter cette feuille de tabac. Et ça amène certaines substances chimiques là-dedans. Donc il y a la feuille qu'on enveloppe le tabac lui-même quand on traite cela. Donc il y a tout ça. Et une étude aussi a été faite au niveau de la Suisse où je suis actuellement. Ils ont fait une étude pour voir pourquoi il y a plus de maladies émergentes au niveau de l'Afrique par rapport au continent européen et autres. Et ils se sont rendus compte que les sociétés qui fabriquent le tabac inoculent un peu plus de la nicotine là-dedans pour amener les gens à beaucoup fumer. Vous voyez, donc quand on fume, il y a certaines substances qui nous amènent à aimer, à vouloir toujours fumer. Mais sans se rendre compte qu'il y a un impact sur la santé de la population. Nous allons trouver des substances comme la nicotine. Nous allons trouver aussi de l'arsenic. Bon, ces termes, c'est pour les blancs. Hein, ils disent cela, les scientifiques, je veux dire. Ils disent cela, hein, des mots que l'on ne comprend pas, mais c'est des substances chimiques que quand on prend ça, ça va agir sur des cellules. Vous allez comprendre aujourd'hui avec tous les exposés qui vous dira la spécialiste. Et quand ça va dans les cellules, ça modifie notre organisme dans ce qu'on appelle l'ADN. Donc comment est-ce qu'on peut dire ça en français facile? Ce qui permet de nous identifier nous-mêmes. Que je suis et toi, je suis. Et ça modifie ça dans les cellules. Ça fait des cellules mortes et ça entraîne une certaine maladie comme des cancers, par exemple. Et on ne voit pas où est-ce que ça vient. Ça peut faire aussi que les femmes qui sont en grossesse, parce que c'est là où part aussi le véritable problème. Lorsque vous fumez, vous ne vous rendez pas compte que en fumant, ces substances chimiques-là, l'enfant aussi qui est dans le ventre peut en prendre, en consommer, puisque l'enfant est en train de se développer à partir de la maman, à partir de tout ce que la maman prend également. Et quand l'enfant va naître, nous n'allons pas remarquer ça au début. Mais à partir d'un certain âge, même adulte, l'enfant commence à développer une certaine maladie qui sont parmi les maladies émergentes. Ça peut être une déformation, ça peut être quelque chose, mais l'origine, c'était les substances chimiques que les parents ont eu à prendre sur une certaine durée et que l'enfant ne se rend pas compte. Et nous aussi qui ne fumons pas, nous fumons d'une manière passive. Parce que quand quelqu'un fume, cette fumée-là, nous respirons également dans des milieux. On peut être dans un milieu et les gens fument, c'est sa liberté de fumer. Hein. Mais il est en train d'intoxiquer aussi ceux qui sont dans la salle, inconsciemment. Et nous développons aussi certaines maladies à partir de la bêtise de celui qui a fumé, qui a voulu faire plaisir à son désir. Et voilà pourquoi aujourd'hui dans les pays européens, tels que la Suisse en ce moment, il y a plusieurs, d'ailleurs même pratiquement dans tous les lieux publics, on ne fume pas. Ça, on ne fume pas, on ne peut fumer que vous sortez, vous allez à la route et vous prenez votre cigarette, c'est votre liberté. Mais pendant qu'il y ait 10, 5, 3 personnes dans la salle, vous ne pouvez pas fumer. Ils ont compris ça et il y a moins de maladies, disons, issues de la cigarette dans ce pays. Et ça, l'étude a été faite. Donc, on est en train de créer, comme l'a dit la présidente de Soumaya, de veiller la population à dire qu'il faut arrêter de fumer. Et le cas du Maroc, ça devient vraiment alarmant. Il faudrait voir ça au niveau du conseil municipal, essayer de faire certaines réunions d'information pour pouvoir dire les méfaits. Nous sommes là sur Vision Mondiale. Vous pouvez nous appeler. Nous allons amener des spécialistes. Nous avons un réseau de 168 médecins dans tout le monde.
et des spécialistes dans tous les cas. Je crois qu'en rentrant, je veux voir avec le président de VIMS pour que Madame Rabia, c'est ça, ouais, puisse faire partie de ces réseaux. Ça nous aiderait énormément. Parce que le message passe beaucoup plus facilement quand c'est un enfant de la maison qui vous dit attention, il y a ceci, il y a beaucoup plus de confiance parce que c'est la personne qui a vécu ça et veut sauver sa famille. Et qu'est-ce que je pourrais dire encore dans ce côté? Je ne vais pas dire toutes les substances qui engendrent plusieurs maladies. Il y en a franchement beaucoup. Et certaines maladies, le taux de mortalité vient aussi de ce cas-là. Ça dit c'est des choses qui ne se font pas tout de suite. Mais ça prend un peu du temps pour pouvoir se manifester. Même, je dis tout à l'heure, inconsciemment, vous ne fumez pas et tout, mais celui qui a l'habitude de fumer toujours à côté de vous et qui partage le même bureau que vous, en prenant de la cigarette et tout, il vous empoisonne également. Et il revient donc aux municipalités, aux porteurs d'informations comme les universités et les associations pour franchement donner une alerte sur la nécessité d'encourager les gens à ne plus fumer. Ça n'apporte rien. D'abord, il y a eu un impact sur l'économie de la population marocaine. On a remarqué qu'ils dépensent beaucoup plus pour la cigarette. Et quand déjà le papa fume, la mère, la femme ne fume pas, le fils fume, avec le budget de la famille, ça va s'étioler. Et on se retrouvera on va se retrouver dans le cas, bon, j'ai été un peu perturbé parce qu'elle dit non, je tiens mon chrono, ça, il n'y a pas de problème, j'ai mes 15 minutes. Donc ça va impacter sur le budget de la famille. Donc on se dit pourquoi ne pas garder 10-15 francs pour pouvoir aller acheter un livre, un bic, qu'est-ce que ça vous apporte sinon la maladie? Il faudrait voir ce cas. Je ne suis pas exhaustif, mais nous pouvons revenir. Si vous nous appelez, nous accompagnons les États dans ce contexte-là. Nous travaillons bénévolement. Même s'il y a des problèmes dans n'importe quel domaine de la santé, vous pouvez nous appeler. Nous avons des partenaires qui peuvent vous soutenir d'une manière bénévole, même pour chaque famille. Vous contactez Soumaïa et Bismarck qui nous a invités. Je vous remercie également, madame. Et bien voilà, mon chrono me signale que c'est 15 minutes. Merci, monsieur Guy. Donc, merci pour le respect du temps d'ailleurs, parce que c'était vraiment exact. Et on remercie pour la richesse de votre exposé. Donc, moi, je prendrai quelques secondes juste pour vulgariser ce que vous venez de dire. Donc, en général, غادي ناخذ واحد شويه دقائق باش نشرح بالضبط شنو الفكره العامه اللي طرحنا السيد في هذا الموضوع هذا. اول بدا انه الجمعيه ديال فيزيون مونديال الرؤيه العالميه هي منظمه تابعه لورغانيزاسيون مونديال دو سونتي، المنظمه العالميه للصحه، وهي كتشتغل في الميدان ديال الصحه، وهي تعتبر عضو فاعل في المجال ديال المجتمع المدني. Donc, M. qui lui-même est un résident de Genève, donc il est résident. Donc, أول حاجة طرحها وقع أن كاين واحد الدراسة اللي تقامت في المنظمة العالمية للصحة حول الطباجيزم، حول التدخين. وكانت الطباجيزم وتطرقت هذه الدراسة للطباجيزم في المغرب. يمكننا نلقاو هذه الدراسة في واحد السيت سميتو السيت دو فيموس. دونك أهم خلاصة اللي يمكن تكون في هذه الدراسة هو أن الطبع يعني التبغ هو ماشي مرض بحد ذاته، ولكن هو مسبب كومون دي ديكلونشور ديال امراض متعدده ومختلفه. هذه الدراسه تطرقت لافريقيا وجبرت على ان من اكبر الدول المدخنه في افريقيا هي المغرب. والتدخين يمكن يعتبر في المغرب لانه ما بقاش بليه بقدر ما ولا عدوى مرضي.
دونك عطانا شوف واحد النبذه تاريخيه على كيفاش تطورت هذه الفكره ديال ان الانسان ما كانش كيدخل ما بين عشيه وضحى ولا كيدخل. عطى ان اول واحد اللي دخل لا بلونت يعني النبته ديال الطبق لاوروبا هو كريستوف كولومب. في الاول كانوا الهنود الحمر كيستعملوها من اجل علاج بعض الامراض اللي كانت عندهم في هذا، ومن بعد اكتشفوا البرجوازيه الارستقراطيه في اوروبا اكتشفت ان ملي كيدخنوها كتعطيهم واحد احساس بالارتياح والاحساس انهم كينساو المشاكل ديالهم. ومن بعد مباشره ملي بداو كيستعملوها اكتشفوا الناس اللي دائما كيبحثوا على الفلوس على انها يمكن لا تكون اون سورس ديكونومي، يعني تقدر تجيب الفلوس. ملي طاح الطابه في الدين ديال الناس اللي كيقلبوا على الفلوس زادوا طوروها وداروا لها اشهار ولات الطابه بليه اديكسيون. علاش؟ لان زادوا فيها مواد اخرى غير طبيعيه، مثال ديال النيكوتين والارسينيك. الارسينيك راه تقريبا سم، بقاو كيزيدوا تقريبا واحد من السموم ضاره مباشره للصحه. هاد السموم من الخاصيه ديال هاد الارسينيك انها ماشي كتسبب امراض، كتاتاكي لا دي ان كما لاسيد ديزوكسي نوكليير بالعربيه ما عرفتش حامض النووي. دونك الحامض هو الحمض النووي، هو هذاك الماده الاساسيه اللي عندنا في الخلايا ديالنا اللي هي كتعطينا الخاصيات الوراثيه اللي عندنا جميعا. يعني الا قصتيه فيها بحال كتقص في الكود ديال الانسان في الجين ديالو. ومن ثم العديد من الامراض وخاصه الكونسير كتجي من هذه المساله ديال التدخين، لانه كياتاكي لا دي ان. وهذا التدخين كيكون اكثر خطوره عند الحوامل. علاش؟ لان التدخين المراه ملي كتكمي ولداتها هو كيكمي بغات ولا كرهت، سي نورمال انه كيدوز في الدم. وهذا الدري واخا ما يكميش ولكن ضروري في واحد الوقت في السن ديالو غادي يتبلى، لان النيكوتين دخلو في الدم ديالو واخا يتقدم في لاج غادي يتبلى. كاين واحد الدائره اخرى وان يمكننا حنا كيسحبنا ما كنكميوش ولكن حنا كنكميو سكون ابل دي فيمور باسيف، يعني تدخين سلبي. لي فيمور باسيف واحد كيكمي انت كتسحب ما كتكميش ولكن انت راه كتكمي معاه. دونك عليها ان في اوروبا خرجوا قوانين صارمه كتمنع على الناس على انهم يدخلوا في مجالات اللي هي مغلقه وبحضور اكثر من جوج ديال الناس. وهنا كنقدم واحد المقترح ولا واحد الملاحظه للسيد الرئيس انه الجماعات الترابيه في اوروبا عندها في الاختصاصات ديالها على انها دير قوانين محليه كتمنع التدخين في الاماكن المغلقه. وانا كنظن في القصر الكبير خصنا نزولوها في القهاوي لان بعض المرات سا ديغونج فريمون ما كتبقاش على دونك. ومن بعد ختم على الاقل ان في نظرهم هو من بعد دراسات ظهرت على ان التدخين كيأثر عنده ارتباط بالفقر، لانه كيأثر على الميزانيه ديال الاسر. وليو باش نمشيو باش ناكلوا باش نشريو الكتوبه ونشريو الدواء كنمشيو نشريو التدخين. كنظن هذه الخلاصه العامه، لان كيقول ان ما عندهاش تاثير على الصحه، عندها تاثير على الاقتصاد ديال الاسر. شكرا. Donc juste avant de plancher avec la deuxième présentation, je voudrais juste dire une chose. Donc en présence, je vais dire en français que je vais traduire. Je pense que le Qasr al-Kbir est une ville très ancienne. Il y a une tradition très ancienne aussi. Nous avons des milliers, donc sur le plan de littérature, nous avons des milliers et des milliers d'écrivains, de poètes et tout ça. Mais je pense avec c'est ce qui m'a encouragé moi-même à participer. Je pense que Rabia serait du même avis. Ce qui m'a encouragé, c'est que nous sommes en train de passer à une autre étape à Qasr al-Kbir. C'est très bien la littérature, mais c'est aussi les sciences. Je pense que les sciences, c'est quelque chose de très important. Nous avons beaucoup de compétences en mathématiques, en physique. Nous avons des chercheurs dans des universités internationales. Je pense que c'est l'occasion, et je remercie les associations qui ont organisé cette journée, pour attirer l'attention sur ça. Donc, شنو قلت انا؟ قلت ان القصر الكبير عنده واحد ارث كبير في المجال ديال الاداب والعلوم، الاداب والفلسفه والفقه الى اخره، ولكن كنظن التنظيم ديال هذا اليوم هذا فتحت افاق اخرى ديال اننا نشجعوا العلوم، لان العلوم هي اللغه ديال المستقبل. كنظن القصر الكبير كيستحق على اننا نرتقوا
بالمجال ديال العلوم، لان عندنا علماء وعندنا باحثين في جامعات عالميه. Donc je pense qu'on va passer à la deuxième présentation. La deuxième présentation, c'est de Madame Khadija Aybizan.